Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajrana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfihani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Petorongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Wabi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ususan ila ruh Pak Islan rahimahullah rahmatullahi alaihi. Allahumma jalhu minal muttaqin wa minal muhsinin wa minal mu'minin wa minas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir kuburahu
wa nawwir quburahu wa wasi' nuzulahu warfa' darajatihi fil jannah bi barakati majlis ilmi fi hadzal majlis ya Allah bi amalin jariyatin fil kubur wa fil qiyamah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab takrib, mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan melalui suara atau online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wasya'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi taala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing lungguh netep di dalam salatnya untuk menunggu jamaah salat berikutnya, maka malaikat terus menerus akan mendoakannya, Allahumma firlahu warhamhu, sampai menjelang azan isya. Para hadirin ingkang minulya, monggo kita doakan anggota kita jamaah rutin almarhum Allahu yarhamuh Bapak Islan rahmatullah alaihi mendapatkan sisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Riyadhul Jannah majelis ilmu niki saged dados saranah wasilah beliau mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah ngaji, barokah guru-guru kita sedaya, barokah majelis ilmu, barokah sedaya orang-orang soleh niku diberikan kepada beliau. Mudah-mudahan kubur beliau mendapat kubur yang luas, bercahaya, dan mendapatkan nikmat kubur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo dimulai. Kula inget dawuh guru kula, sapa sing ngaji istiqomah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cahaya ngaji, cahaya majelis ilmu dan pengarang kitab yang diistiqomah induki ngaji bakal nemoni beliau di alam kuburnya dan mendapat rombongan dari beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo lanjutaken bab berikutnya. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan donga lan maca sapa musolli fir rabi'ati ing dalem takbir kang nomor 4, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan kami untuk mendapatkan pahala dari mensolati jenazah dan juga takziah wafatnya. Wala taftinna ba'dahu, lan janganlah beri kami fitnah ujian setelah wafatnya. Waghfir lana, dan ampuni kami, walahu, dan kepadanya. Wa yusallimu lan salim lan maca salam sapa musolli ba'dar rabi'ati, sakwuse takbir yang nomor 4. Para hadirin ingkang minulya,
Saniki tentang melanjutkan bab salat jenazah sing kala wingi dereng mantun nggih. Dereng mantun. Bab salat jenazah pertama adalah kula baleni bagaimana hukumnya perempuan ikut salat jenazah. Sebab tidak umum kaum perempuan ibu-ibu niku tumut salat jenazah. Dan kita juga jarang menemukan terutama di Indro nggih niku ibu-ibu tumut salat jenazah. Nggih, ya Allah subhanallah. Nggih, tumut salat jenazah niku mboten umum nggih, mboten umum subhanallah. Mboten umum. Lah hukumnya bagaimana? Nggih. Ketika ibu-ibu niku tumut salat jamaah salat jenazah. Pada hukumnya niku hukumnya mubah atau boleh, Pak. Nggih, hukumnya boleh. Tetapi tidak biasa di masyarakat. Sebab napa? Keumuman dalil kaum ibu-ibu ikut sholat jenazah niku diperbolehkan dalam hadis Kanjeng Nabi. Bahkan ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Baqi Madinah niku ketika mau disolati oleh para sahabat dan penduduk Madinah, maka Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi niku memerintah para sahabat untuk memasukkan jenazah beliau di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Ibu Aisyah dawuh, "Fayusallina alaihi fafa'alu," maka kaum ibu terutama Ibu Aisyah niku tumut mensolati jenazah, fafa'alu, dan mereka melakukan. Nggih, mereka melakukan. Niki dalil yang membolehkan kaum perempuan ikut sholat jenazah. Kemudian dipertegas oleh Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau dawuh nggih, kaum perempuan itu diperbolehkan ikut sholat berjamaah sholat jenazah, tetapi sebagai makmum jika bercampur dengan laki-laki. Yang nomor dua, jika tidak berkumpul dengan jamaah, kaum perempuan boleh sholat sendiri-sendiri ya di rumah, atau juga ketika berjamaah anggotanya perempuan semua, maka salah satu menjadi imam boleh. Niki adalah keterangan dari Imam Nawawi yang mewakili dari mazhab Syafi'i. Nah, di mana boleh sholat jenazah? Boleh ten rumah, boleh ten masjid, boleh di musola, boleh dimanapun, asal tempat itu suci dan tidak ada kotoran. Nggih, ndak apa-apa. Jenengan misalnya kesusu kati budal nyambut ana tanggoe kepaten nggih, kemudian sholat jenazah dengan syarat jenazah itu sudah dimandikan. Lek durung dimandikan, sampeyan cukup ndongakno, cukup maca Yasin, cukup maca napa terserah, dihadiahkan dumateng jenazah niki. Nah niki hukum, Pak. Kemudian dari mazhab Syafi'i niku sami pendapatnya dengan mazhab Hambali. Niku wonten keterangan ten kitab Al-Mughni nggih, karangannya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Beliau dawuh berpendapat sama nggih, jamaah perempuan boleh berjamaah ikut sholat jenazah sebagai makmum ya, sebagai makmum. Nah itu sama persis dengan mazhab Syafi'i ya. Nah kenapa boleh? Hadis yang diterangkan, yang diriwayatkan Ibu Aisyah ketika menyuruh sahabat memasukkan jenazah
Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam Masjid Nabawi, para ulama tabi'in niku sepakat boleh, Pak. Boleh. Termasuk pendapat dari Imam Hasan bin Soleh bin Hayyan Al-Hamadani rahimahullah sing wafat tahun 785 Masehi di Kufah. Termasuk boleh menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 728 Masehi. Juga boleh menurut Imam Ahmad atau Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Juga diperbolehkan oleh Imam Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah sing wafat tahun 691 Masehi di Kufah, Irak. Dan ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama salafus saleh rata-rata membolehkan nopo perempuan boleh salat jenazah. Nggih. Boleh salat jenazah. Berarti di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman salafus saleh sudah dipraktekkan kaum perempuan boleh ikut berjamaah salat jenazah. Tetapi ana syarate, Pak. Nggih. Wong wedok-wedok lek melok salat jenazah ana syarate. Terus guru kula kudu kuat gak nangis. Ini penting niki. Kuwatir tutuk jamaah salat meraung-raung napa niku. Histeris, nggih. Nomor 2, menutup aurat. Nomor 3, tidak pakai perhiasan atau menghias diri. Nomor 3, sekawan, tidak mengandung dan mengundang birahi kaum laki-laki dan tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu kalau ibu-ibu kaum perempuan ikut sholat jenazah, nggih. Tetapi gak umum, nggih, tidak umum. Nah, tetapi kalau ada ibu-ibu perempuan yang sholat mboten napa, asal jamaah di belakang lagi, nggih, niki Pak, boleh berjamaah sholat jenazah. Tetapi para ulama sebagian itu mengatakan lebih diutamakan ibu-ibu sholat jenazah ketika jenazah masih di rumah, nggih. Niku diutamakan, nggih. Para hadirin rahimakumullah, saniki kula terangaken nggih bagaimana mensolati jenazah di masjid atau musholla. Bagaimana hukumnya jenazah dimasukkan di dalam masjid, di dalam musholla untuk sholat jenazah. Sebab wonten kelompok sebelah mana itu tidak boleh ya sholat jenazah dimasukkan di dalam masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kita pengikut Syafi'i perlu tahu bagaimana hukum dari mazhab Syafi'i sholat jenazah di dalam masjid dan meletakkan jenazah di dalam masjid. Sebab kelompok sebelah itu tidak memperbolehkan. Nah ini perlu terangkan, Pak. Sebab nopo? Sholat gaib niku pun sepakat para ulama boleh di masjid, boleh di mushola, boleh dimanapun. Bahkan jenengan lek gak wedi viral niku lek gak nututi sholat jenazah di rumah, sholat jenazah di masjid mushola, sampai sholat jenazah di kuburan. Angsal kuburan, Allahu Akbar. Viral sampean. Wi lapo Pak Mukhtasar sholat nok kuburan. Niki Pak, Kanjeng Nabi niku ketika mencari sing namine Ummu Mahjan, tukang sapu masjid niku, ketika meninggal malam hari, Nabi mboten semerep, Pak. Kemudian ketika tengah malam dicari Ummu Mahjan ini, nanti Ummu Mahjan, ya Rasul, Ummu Mahjan niki wafat. Marah Kanjeng Nabi, apa aku gak dikandani? Jenengan istirahat. Akhirnya Nabi dawuh, ayo terno aku nok kuburane Ummu
Mahjan dibake Pak diterno. Langsung Nabi di depan kubur Ummu Mahjan beliau sholat. Nggih, sholat jenazah. Boleh. Cuma sampeyan gak umum nok kene. Sampeyan lakoni ngene. Iku lha opo Pak Dirman iki nang kuburan ijen. Gak umum Pak. Lek gak umum gak usah dilakoni kuwatir fitnah nggih. Sebab fitnahe wong awam niku luweh napa? Luweh nemen nggih. Waro ilmu niku. Nah, niki beda pendapat nggih. Beda pendapat. Niki dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Maliki Al-Qurtubi rahimahullah sing wafat tahun 1196 Masehi di Maroko. Beliau dawuh jelas waqtalafu fis sholati 'alal janazati fil masjidi. Para ulama niku berbeda pendapat tentang sholat jenazah di dalam masjid, fil masjidi, di dalam masjid. Fa'ajazaha, maka diperbolehkan sholat di dalam masjid oleh para ulama. Fa'ajazahal ulama. Tetapi waqarahaha, dan memakruhkan ya ba'dhum, sebagian ulama, minhum, diantaranya mereka adalah memakruhkan Imam Hanafi dan sebagian dari mazhab Maliki niku memakruhkan sholat jenazah ditaruh di dalam masjid. Sinten? Mazhab Hanafi dan sebagian besar mazhab Maliki hukumnya makruh sholat jenazah diletakkan di dalam masjid. Paham nggih? Cek semerep Pak. Nah kemudian jadi intinya sebagian ulama mengatakan fa'ajazaha, boleh sholat jenazah di dalamnya. Sebagian mengatakan waqarahaha, dan makruh sholat jenazah di dalam masjid. Di sini para ulama salaf termasuk Imam Hanafi, termasuk Imam Maliki niku tidak mengatakan bid'ah, tidak mengatakan haram. Paham nggih? Tetapi hukumnya makruh dan boleh. Ndak ono kata-kata haram, ndak ono kata-kata bid'ah. Loh, dari sapa Imam Hanafi enggak salaf? Ulama salaf Pak Imam Hanafi. Imam Maliki ulama salaf. Makanya kalau orang mengaku pengikut ulama salaf harus menghormati pendapat imam mazhab yang mereka termasuk ulama salafus saleh. Oh, kula bingung ngaku-ngaku belok salaf tapi gak gelem mazhab, gak gelem pendapat imam-imam mazhab. Padahal beliau adalah ulama salafus saleh. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i das pundi niku wonten diterangkan dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Beliau mengatakan wa amma sholatu 'alal janazati, dan adapun sholat jenazah fil masjidi, di dalam masjid, fafiha ra'yani, itu ada dua pendapat. Al-karahatu 'indal Hanafiyah wal Malikiyah, pendapat yang makruh itu pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Maliki. Wal jazazu, wal jawazu, dan boleh. Kalau balik ini wal jawazu, dan boleh 'inda Syafi'iyah, apa? Pengikut mazhab Syafi'i, wal Hanabilah, dan pengikut mazhab Hambali. Jelas nggih? Kalau balik ini salat jenazah di dalam masjid kerandai di kaum jero masjid, mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan makruh. Kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan al-jawaz, boleh. Makanya kita sering mensolati jenazah di dalam musola, di dalam masjid,
itu sudah betul, sudah benar, sebab kita pengikut dari mazhab Syafi'i. Pun jelas, sekarang ragu-ragu, nggih, jelas, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, ada juga sebagian kecil ulama Syafi'i yang memakruhkan, nggih. Kenapa makruh? Ono sebabe, Pak. Ono sebabe. Nah, apa sebabe? Wali annahu yahtamilu talwisal masjid. Napa? Sebab dikhawatirkan membawa kotoran di dalam masjid. Dikhawatirkan nggawa kotor di dalam masjid. Nggih. Lah, kemudian ada juga riwayat hadis sapa sing salat jenazah nang jero masjid tidak ada pahala baginya. Niki dibantah kali ulama-ulama Syafi'i, termasuk dibantah oleh Imam Nawawi, ulama abad 12 Masehi, dibantah oleh Imam Wahbah Al-Mustafa Az-Zuhaili, dibantah oleh imam-imam Syafi'i yang lain. Ya. Nah, kalau memang itu dihukumi makruh, nggih, maka para ulama itu punya sebab boleh sholat jenazah dan kerandanya di dalam masjid, di dalam mushola, inlam yakhsha talwithah, ojo sampai nggawa kotoran. Paham nggih? Lah niki istihad ulama-ulama dulu. Pesannya ulama kita, ojo sampai ngotori masjid, ojo sampai ngotori musola. Maka kaki-kaki keranda ketika masuk masjid, masuk musola, dilemei koran, dilemei kerdus, dilemei macam-macam. Lho, ana dalile. Jen dalile, Pak. Jok kuwatir NU godange dalil ket ngerti. Oh, apa dilemeki nggih? Oh, ana dalile. Ojo sampai in lam yaksatal bisa, ojo sampai nggawa kotoran. Oh. Ya kudu mantep, Pak. Bid'ah jarimu gak. Ngoten mawon iki. Pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, Imam Nawawi nggih mengatakan hadis yang menyatakan sholat jenazah di dalam masjid tidak berpahala dibantah oleh Imam Nawawi yang dikatakan hadis itu dhaif. Imam Hambali yang mempelajari hadis itu juga menyimpulkan hadis yang tidak boleh di dalam masjid hadis dhaif. Kepakaran Imam Hambali, kepakaran Imam Nawawi, ulama abad 8 Masehi, ulama abad 12 Masehi, biyen siapa yang meragukan? Baru saiki ae sing aneh ngene. Bun. Nah, masyarakat Indonesia, Pak, pengikut mazhab Syafi'i mayoritas, sholat jenazah itu boleh di dalam masjid dengan catatan jangan sampai mengotori masjid. Nah, enak ya? Niki tok wis, jangan sampai ngotori. Lho kuwatir nyun sewu, keranda niku kan penjaba nggih. Kadang dituruni kucing, kadang dioyoi kucing, gak ngerti nggih wong keranda nang tengahe kuburan. Nah, dilemei, Pak, supaya tidak mengotori musola, tidak mengotori masjid. Niki pendapat ulama salaf. Nggih, ulama salaf. Pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Salat jenazah sampai misalnya ngeten, sholat jenazah di rumah sampun, kemudian jenazah niku dibawa ke masjid, dibawa ke mushola sampai sholat malih, terus pun dihukumi, ya, tidak diharamkan, tapi tidak dianjurkan. Artinya mazhab Syafi'i
mazhab Hambali dan jumhur mazhab Hanafi, mazhab Maliki niku menyimpulkan cukup 1 kali. Mbuh sampean ijenan, mbuh sampean berjamaah, dapat kesempatan 1 kali. Tapi lek terlanjur baleni itu hanya tidak dianjurkan. Alasane melok maneh apa melok tambah akeh oleh. Tapi mazhab Syafi'i ngeten, tidak dianjurkan 2 kali sholat jenazah orang itu, tapi kalau baleni yo memang tidak dianjurkan, cukup 1 kali. Lek sholat jenazah bergelombang-gelombang, Pak, jamaah situ maneh, jamaah satunya maneh, terus tidak apa-apa. Itu bahkan sunnah. Semakin banyak jamaah yang sholat jenazah semakin baik, semakin bagus. Paham nggih? 1 kali. Ya ojo bolan baleni yemen. Salahe nek omah salat mau, ya ojo melok. Ngoten nggih. Cukup 1 kali. Pun sakniki salat jenazah. Salat jenazah niku ganjil sunnah, tapi tidak wajib sunnah. Kesunahan ini itu berlaku bagi jumlah orang 7 orang baru bisa dibuat 3 shaf, minimal 7 orang. Kanjeng Nabi nate ngimami ten griyane Abu Thalhah, sahabate niku Nabi ngimami nggih, kemudian loro wedok loro mburi, 7 boleh 3 shaf. Tapi lek kurang dari 6 ojo 3 shaf, isok sepuran loro situk ya nggih. Lek kurang toko 7 tidak sunnah 3 shaf, tapi lek lebih dari 7 sunnah 3 shaf. Permasalahannya ketika 3 shaf, apakah tambahannya harus ganjil? Ini perlu diluruskan, Pak. Apakah harus 5? Apakah harus 7? Apakah harus 9? Sampai ganjil. Apakah begitu? Nah ini perlu dijelaskan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa 3 shaf itu sunnah? Sebab faqad aujaba ay ghufiralahu. Kalau 3 shaf itu maka doa kita akan menjadi sebab diampuni mayit tersebut. Setelah 3 shaf terpenuhi seake jamaah, apakah harus ganjil? Ngoten nggih? Nah, banyak ulama menyatakan juga lek isok ganjil, tetapi pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, sunnah minimal 3 shaf. Jika lebih 3 shaf itu lebih dari 3 terserah, tidak harus ganjil. Itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau dipaksa, Pak, 3, 5, 7, nah, kau usah dipaksa. Sing jelas sunnahnya itu minimal 3 shaf. Ana wong 10, ya 3 shaf. 12, ya 3 shaf. Tapi lek sing nyunati awakeh, ndak usah lebih 3 shaf, tidak usah ganjil. Wis oleh sunnah lebih 3 shaf. Paham nggih? Niki mazhab Syafi'i, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan kudu ganjil, kita jelaskan. Nah, para hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Malang, Mekah, dalam kitab Tuhfatul Muhtad Syarhul Minhaj, beliau dawuh, ja'lu sufufihim, buatlah shaf mereka, wa yusannu salasatan, dan sunnah 3 shaf.
fa'aksir, perbanyak. Perbanyak. Atau dalam kitab lain fa'aksaro, maka perbanyaklah. Lafaz yang ditekankan para ulama itu 3 sof. Sunnah. Dengan syarat lebih dari 7 orang minimal bisa 3 sof. Lah, yang ditekankan oleh Imam Hajar Al-Haytami di situ ono kalimat fa'aksir, maka perbanyaklah. Sunnah minimal 3 sof, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Ini sunnah fa'aksir, perbanyak jamaah. Tidak harus ganjil setelah 3 sof. Paham nggih? Kok kadang-kadang kula ningali kok, ganjil. Sing gak uman akhirnya gak sholat, Pak. Kula nate lho, Cak, gak melok, Cak. Wah, ganjil ijen mburi aku. Tiku tau wewe, iso kok anae ngene. Niki, Pak, nggih. Jadi perlu diperhatikan, ditekankan fa'aksir, perbanyak. Lah, syukur-syukur yang sholat itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, sing wafat tahun 687 Masehi, bisa minimal 40 orang. Atau menurut riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha minimal 100 orang. Maka mayit itu, hadis sahih, Allah memberi syafaat kepada mayit dari doanya kaum muslimin yang menyolati mayit. Nanti kalau takoni wong, ji iku nak kono lek salat iku ngundang wong awake diampopi, terus pun dihukumi ngoten nggih. Kalau jawab husnudzon iku mungkin sedekahnya sahibul hajjah untuk terima kasih mensolati jenazah. Sebab minimal mayit oleh syafaati Gusti Allah, oleh sepurane Gusti Allah disolati minimal versi Ibnu Abbas 40 wong, versi Bu Aisyah 100 wong. Matur suwun. Anggap aja sedekah husnudzon. Paham nggih? Ana dalile minimal 40 wong, minimal 100 wong. Ghufira lahu qad aujaba, maka dia mayit itu akan disepuro oleh Allah, dijawab doa-doa dari kita. Paham nggih? Oh, katero dalile kan. Oh. Kabeh ana dalile. Wah. Enak ya, gak usah tek mentang-mentang sugih ngundang wong sak desa 50.000-an. Wis piro iku? Ya aja ngitung donyane wong. Stres sampean. Paham nggih? Wis trimo. Terus pundi lek kula waris salat diamplopi, trimo mawon husnudzon. Barangkali sahibul musibah ingin sholat jenazah 100 wong, matur suwun nggih, matur suwun oleh dungane malaikat. Paham ya? Oh ngoten nggih. Sing enak iku husnudzon, tapi ana dalile fa'aksir, perbanyak jamaah. Ngoten nggih, perbanyak jamaah pun. Sakniki posisi jenazah, Pak. Posisi jenazah nggih menurut mazhab Syafi'i pada umumnya terus pundi? Mayit niku. Mungkin saya kula imam nggih. Ndase sebelah kanan imam napa kiri imam? Kanan nggih. Kemudian laki-laki di mana imam berdiri? Pas kepala. Perempuan di mana? Di pinggul nggih. Lah pun nggih. Nah niku kebiasaan kita selama ini. Padahal praktek kebiasaan itu tidak sesuai dengan dawuh-dawuhnya ulama-ulama Syafi'i. Loh, ngerti sampean? Ngerti, Pak? Loh, sama praktekno misalnya, sampean viral. Ya, ngeten, nggih. Kebiasaan kita laki-laki itu di kepalanya jenazah di utara. Nggih. Kemudian imam berdiri di arah kepala jenazah. Di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, Pak. Ketika jenazah laki-laki boleh imam berdiri di arah kepala jenazah, boleh di dada jenazah. 2 pendapat mazhab Syafi'i. Atau
imam itu antara kepala dan jenazah, boleh. Mazhab Syafi'i. Loh, gak percaya kalau preteli ngaten, nggih. Kalau preteli ngaten, nggih. Mazhab 4 mazhab nggih. Mazhab Hanafi, jenazah lanang wedok imame nok kenceng dodoe jenazah. Tuh, mazhab Hanafi. Jadi mbok lanang wedok imame nok kencenge dodone jenazah. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau jenazah laki-laki di dadanya arahnya, lah jenazah perempuan di pundaknya. Mazhab Maliki. Mau aneh, Pak. Jadi ana wong iku gak pas. Lah apa pas-pasno iku? Dikira-kira mawon. Dikira itu sunnah, Pak. Posisi imam antara jenazah itu tidak pengaruh terhadap kasan sholat jenazah. Mazhab Hambali, laki-laki di arah dadanya, perempuan di perutnya, bukan di pinggang, di perut. Nah, baru mazhab Syafi'i arahnya di kepala jenazah, laki-laki, perempuan di pinggul jenazah. Kalau di dada jenazah niku pendapatnya Al-Qadhi At-Tabari rahimahullah, termasuk Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i. Jadi laki-laki jenazah sholat itu boleh di kepala, boleh di dada. Cuma yang paling kuat hukumnya adalah arah kepala. Paham nggih? Nah, jangan ngerti sampean. Lu lek keliru gak apa-apa. Hukume sunnah. Misale ngimami nggih, lho jenazah lanang nang pinggul, Allahu Akbar, keliru. Ndak apa-apa. Itu sunnah. Tidak syarat sahnya salat jenazah. Cuma posisi mawon, mboten napa. Ndak usah dipermasalahkan niku, nggih. Ndak usah dipermasalahkan pun. Para hadirin rahimakumullah, ulama-ulama kita termasuk 3 Sulaiman, Imam Sulaiman Al-Jamal, Imam Sulaiman Al-Bujairimi, Imam Sulaiman Al-Barmawi rahimahumullah, ulama-ulama mazhab besar dalam Syafi'i. Beliau mengatakan riwayat mayat laki-laki posisi kepala berada di arah kiri imam. Tadi pun tidak sih. Mayat laki-laki menurut ulama-ulama Syafi'i di arah di sebelah kirinya imam, berarti kepala mayat ada di selatan. Ayo bingung sampean. Lah kok Loh, wonten Pak ten kitab nggih Hasyiyah Al-Jamal, ten kitab Hasyiyah Al-Bujari Al-Khatib, ten kitab Hasyiyah Al-Sahih Ibnu Qasim, wonten niku ulama Syafi'i. Jadi wong lanang itu di arah kiri imam, posisi kepala berada di selatan. Jenazah laki. Perempuan ya sama seperti biasanya. Coba saya praktek Pak Tasor ya Pak ya. Ono jenazah mlebu musala, ndase didekek kidul. Lalu rame mboten? Tukaran Pak. Padahal ini adalah pendapat dari ulama-ulama Syafi'i. Sampai nok Mesir niku lek jenazah lanang ndase nok kidul Pak. Mesir iki semua ulama Mesir, ulama Syafi'i. Nah, kemudian karena rame ditengahi oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, sing wafat tahun 1860 masih di Mesir, ditengahi oleh pendapat Syekh Ismail Utsman bin Zain Al-Yamani sing wafat tahun 1994 di Ma'la Mekah, dalam kitab Qurratul Ain nggih, beliau dawuh wis gak masalah. Ndak
masalah. Mbuh lanang jenazah dasi ngidul, mbuh jenazah koyo biasa ngadep ngalor, tidak masalah. Pun tidak tukaran Pak nggih. Tidak masalah. Tetap arah dari napa mazhab Syafi'i, jenazah laki-laki di arah kepalanya, jenazah perempuan di arah pinggulnya. Le ono nggeser titik gak pas, ojo dilokno. Itu hanya posisi sunnah. Wong ono keranda, Pak gak ketok Pak nggih. Kira mau dipasno, saya tak buka ecek. Oh yo pas. Oh golek gawe. Dikira. Pun nggih. Niki. Saniki ngeten, Pak. Apa betul posisi keranda ketika sholat jenazah harus di depan? Iya. Padahal sholat itu yang paling depan adalah lek ngarepe imam berarti jenenge apa? Wonten guyon ya. Lah niki Pak, wonten dua pendapat nggih. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Cuma yang masyhur yang dilakukan itu keranda di depan imam. Bahkan yang sewu Imam Nawawi niku lho Pak, muhakkik dari mazhab Syafi'i ditakoni wong, ya Imam Nawawi, kenapa keranda mayit kok di depan imam? Bingung Imam Nawawi dalil apa ya? Ya, akhirnya wonten hakadha wajadnahu salafan wa khalafan. Ini itu tradisi yang kami lanjutkan dari ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Iku jawaban Imam Nawawi. Kemudian beliau kuatnya terjadi perdebatan yang luar biasa. Beliau dawuh, nggih, salat jenazah keranda disyaratkan di depan imam. Paham nggih? Kalau misalnya keranda mayit itu ditaruh di samping, ditaruh di belakang, sampai ngimami madhep kiblat, terus pundi hukume? Koyok covid kalau wingi niku. Nggih. Wah didukno nang pinggir wonge salat jenazah. Ana sing namburi dibokongi salat jenazah. Niku pas covid wonten, nggih. Terus pundi hukumnya? Kalau ada uzur, wah mana nggih? Uzur, nah itu penyakit covid ya, maka sah, tidak apa-apa. Tetapi itu enggak paten. Sinten sing ngomong? Sing ngomong adalah Imam Abu Bakar Asy-Syatta Ad-Dimyati Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1884 Masehi di Ma'ala Mekah, dalam kitab I'anatut Thalibin yang masyhur. Beliau mengatakan, ketika keranda mayit ditaruh di belakang jamaah sholat jenazah, jika itu terjadi, maka ulama-ulama harus mencari payung hukumnya, perlu dicari kajiannya. Kemudian beliau mengatakan, maka tetap hukumnya sah, berpegang kepada pendapat yang kedua. Oh, sampai praktekno Pak yo, pasti dik praktekno. Jenazah teko, sret, dekek mburi, sing salat nang ngarep, geger sampean. Buyar. Berarti apa, Pak? Ya, aturan fikih istiadat ulama kadang kala enggak sesuai dengan adat istiadat kita, nggih. Tapi kalau itu tidak melanggar norma sunnah, tidak apa-apa. Ngoten nggih, paham nggih? Nah niki penting. Terakhir kula tambahi, terus pundi hukumnya nunggu wong salat jenazah ya. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala. Ngoten nggih? Nah, terus pundi hukume? Kita jawab setelah saya akan datang. Sami kita. Terus getu. Ya, apapun untuk mengisi kekosongan, karena jenazah selalu mengharap pahala kita. Jenazah mendengar kita, maka daripada diam
disolawati biar dapat berkah solawat. Itu saja, nggak ada dalil, tapi logika hukum masuk. Ngoten nggih. Nah niki nggih pun telas. Nggih. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.